24 pages kono go mali kono ani mali ko anga fol boy jamana kono de masa be ga hakile de ka kala mo mai andu nyabara nga karam ko te kala nasta o kama anyambal make fla wele ka garana karam go wala amena nyile ngal se mola kumu wi fem na ka dodo akula amena numa ya fa fe anu la ni fa ba nula nyama to wani jamu ni to karam ko ditlay ni sinécité secrétaire général lycée technique la Séville ne be synergie ande nga kala mo jorobara am nyabala sasa awu mutile ni kelen te flati am fe ka do kunju mere na ni mutile ni okay anga foli be aw blajige c'est 24 la me ba che ani muso foli ko yi an ye ko karamo bi an ye kalam min ke an ba fo ko karamo ya kalam ni an hamina ko fana ye jamana ye ta bi mun ne nana na ye an ba fo layini do be sina aka cha sandure bi e ko karamo fe le Cameroun de Jera, la pasaliton be ka je ka ke kuli o kulu aforoma ko synergie o synergie de be ka la nyini ke la nyini nu abeta aywa point tampoyon ko la o point tam ni to no ke be no fe abana to na de mu fo ka so ka doni fo la francicana ne be so ka wala bona kana mama ke no wani jamu ne to way Yusufa Hamadou ne école Karamaway lycée technique de Ségoula ne SIPESCO secrétaire général yenno mais bien inchallah be ko kuma SIPESCO to wala lycée technique la ani SIPESCO coordination régionale to wala inchallah bien ko kuma mo de ka inchallah il faut problème il faut bien ka kuma de ka inchallah aywa pointer na me fe ga ne fol ba yana o pointer no ndala so na bina fo comme bon korobon ka mo na kan ko titi inchallah bina fo français la na ya fo do men nga karamo gidi lay abina o fo awi bamana kan inchallah no o point kan nu fo nga do fo do ka fo ko vraiment syndicat no munu fudeni aka donc fo ko école maîtrise tom modèle be ka damine préscolaire la kana la fondamental la kana bla lycée la o lu be farale nyon ka synergie ko nana au groupe no madame do kala nyine nu be depuis le 15 octobre 2016 o fingen non école tomu ni bola ina fo école karamo tomu ni bola SIPESCO bola SINEB bola SINEB CT bola SINESEC bola SILDEF FENAREC COSES SNEC ulu bela de l'infarale nyonga o nana donc kala nyine nunke gouvernement wala yini fuleni na folo l'octroi d'une prime de documentation. Point 2, l'octroi d'une prime de logement. Point 3, l'adoption immédiate du projet de décret portant plan de carrière du personnel enseignant, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale en Conseil des ministres. 4, la finalisation du processus de régularisation administrative et financière des sortants de l'ENSIP nouvelle formule, au même titre que ceux de l'ENI et IPR-IFRA, ainsi que toutes les grandes écoles ENI, IPR-IFRA et NTP, Conservatoire Balafasségué. Point 5. L'adoption effective et immédiate du décret numéro 2016-0001 PRM du 15 janvier 2016 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité de déplacement et de mission. Point 6. La rélecture immédiate du décret numéro 529 PRM du 21 juin 2013 portant allocation d'indemnité au personnel chargé des examens et concours professionnels en ses articles 1, 2 et 3. Point 7. L'organisation sans délai de l'élection professionnelle du secteur de l'éducation et la création des organes prévus par le décret numéro 2018-0067 PRM du 26 janvier 2018 fixant les modalités d'application du statut du personnel enseignant, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Point 8. L'annulation de l'attribution spécifique des membres du gouvernement
et numéro 2018-0801 PRM du 19 octobre 2018 portant répartition des services publics entre la primature et les départements ministériels. Point 9. L'intégration dans le corps des enseignants du personnel non enseignant en classe. Point 10. L'accès des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales aux services centraux de l'État. Donc, les syndicats de l'éducation, bien que disposés au dialogue, se réservent le droit de observateur. Voici les 10 points de revendication des enseignants. Voilà, on va on va marquer mon conseil. Il y a photo comme ça. Le karamɔgɔ ka daminɛ duguma kalanso la ka na se camancɛ kalanso ma ka taa se ayiwa hali baaradege kalanso ma bɛɛ lajɛlen jɛra ka kɛ kulu ye a bɛ fɔ o de ma ko synergie a synergie a kɛra octobre kalo dɔ la tile 15 san 2016 laɲini minnu bɛ ka kɛ a t'i n'a fɔ ko laɲiniw don ko gouvernement tɛ se a kɔrɔ kabi waati jan a b'a la ka kɛ sariya de ye a yamaru k'a fɔ baarakɛla n'i bɛ baara la a ka kan i ka laɲini kɛ i bɛ baara kɛ hukumu minnu kɔnɔ o ka se ka yakubaya dɔ ka se ka fara o kan donc laɲini ye laɲini tan bonyako de ye an bɛ min pereperelatigɛ synergie n'o ye ayiwa lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn a coordinateur yɛrɛ a ma kɛnɛ sɔrɔ nka a ko an ma an ka ale ka kuma olu lase laɲini fɔlɔ ye mun ye prime de documentation prime de documentation bɛɛ b'a dɔn bi kalan lafolen don mun ye kalan lafo lakɔlikaramɔgɔ kan ka baara de kɛ ni gafe dɔ ye mais ni gafe t'a bolo dun est ce que kalan bɛna se ka kɛ ka ɲɛ ni kalan ma se ka kɛ ka ɲɛ jamana de bɛ segin kɔ donc o prime o de b'a la ka ɲini prime filanan ni mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ ka kɛ o ma ko prime de logement dɔw yɛrɛ ko ekɔlikaramɔgɔw ka kuma ka ca dɔw yɛrɛ ko ekɔlikaramɔgɔw ka sara ka ca dɔw yɛrɛ ko ekɔlikaramɔgɔya k'i tɛna ko walasa ka wari sɔrɔ nka a ka dɔn ko maa fana tɛna ekɔlikaramɔgɔya la ka to geribuya la ka to fantanya fana o kɔnɔ o prime de logement gouvernement y'a jira k'a fɔ ko o indemnité dɔ bɛ yen ko donc u ma se ka proposition kɛ ka kɛ n'o ye donc syndicat ko o point na maa b'a fɔ ko bɛnkan ma sɔrɔ o la point sabanan o ye jumɛn ye plan de carrière ne ye lakɔlikaramɔgɔ de ye nka fo a ka dɔn k'a fɔ plan de carrière fana kan ka di yan n bɛ duguma kalanso la hakaja n bɛ camancɛ kalanso la n bɛ baaradege kalanso la n ka se ka baara kɛ ka yiriwa n ka bɔ point dɔ la ka taa point dɔ la o fana o bɛ laɲini kɔnɔ laɲini naaninan o ye jumɛn ye mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ye M sugu de kɛ c'est à dire que M sugu o ye ayiwa sanfɛ kalanso dɔ ye min bɛ karamɔgɔw k'u jo kalan taabolo la ka taa se minnu ye ENI kɛ minnu ye IPR kɛ a kun fɔra k'a fɔ ko faranga dɔ kan ka di olu ma wa nin ye bɛnkan yɛrɛ ye koyi nka bɛnkan de ma se ka waleya donc point naaninan b'a jira ko a kow ka teliya k'a waleya n'o kɛra a bɛ diya lakɔlikaramɔgɔw ye kosɛbɛ point duurunan o ye jumɛn ye o ye degré dɔ ye a degré ye numéro ye 2016 ye 2016 PM a kɛra janvier la san 2016 o bɛ ayiwa ɲɛfɔli kɛ lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ bɔ dugu dɔ la ka taa dugu wɛrɛ la u ka baara hukumu kɔnɔna na tɔnɔmɔjɔ min kan ka ta ka di u ma ko o fana o ka bila sen kan a wɔɔrɔnan o ye jumɛn ye sariya kisɛ dɔ fana taara an ka jamana fɛ juin kalo la kɛrɛnkɛrɛnma juin kalo tile 21 san 2013 ale bɛ tali kɛ indemnité de kan indemnité mɔgɔ minnu bɛ examen surveiller o indemnité bɛɛ b'a dɔn bi bɛɛ jɔrɔlen don examen ko la dɔw ko examen tɛ kɛ ka ɲɛ jamu ɲina defu kɛra cogo min na donc walasa examen ka surveiller ka ɲɛ a ka ɲɛ laɲini kɛra synergie fɛ u k'a lajɛ ka dɔ fara ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen kan an bɛna se ayiwa a point 7 ma point 7 o bɛ tali kɛ examen professionnel de la o examen professionnel sariya kisɛ dɔ taara ka kɛ n'a ye a kɛra san 2018 0067 PRM janvier kalo tile 26 san 2018 o bɛ tali kɛ ka statut du personnel enseignant ma ka daminɛ secondaire la ka taa fondamental la ka taa se préscolaire olu bɛɛ lajɛlen ma point 8 min laɲini kɛra synergie fɛ o fana bɛ tali kɛ sariya kisɛ dɔ la sariya kisɛ min ni a taara de k'a fɔ gouvernement fɛ k'a fɔ misali la ne kɔni ne ye lakɔlimɛtiri de ye nka ne bɛ fɛ ka taa baara wɛrɛ kɛ sanga dɔ kɔnɔ sariya kisɛ b'a jira de ko fo ne ka yamaruya de ɲini a bɛ fɔ o ma ko mise à disposition o ye san 3 ye nka o san 3 ye a bɛ renouveler siɲɛ 1 n'a ye renouveler o kɔrɔ san 6 kɔfɛ ne bɛ tila ka segin ka na lakɛrɛ la tuguni donc an y'a laɲini gouvernement de fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ
Niger ye kisɛ a bɔ a ma ka sababu kɛ a bɛɛ danfara don lɔgɔli karamɔgɔw ani baarakɛla wɛrɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ne bɛ maîtrise la misali la san 15 laɲini kɛra k'a fɔ ko n ka taa ministère wɛrɛ la mais fo n ka mise à disposition o kɔrɔ n bɛ taa san 6 kɛ n bɛ tila ka sigi ka na ayiwa lakɛrɛ la tuguni anw synergie ye laɲini kɛ gouvernement a ka ninnu bɔ a ma laɲini 9nan o ye mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ma ayiwa lɔgɔli karamɔgɔ kalan kɛ ka olu sen don lɔgɔli karamɔgɔya baara la o fana ye laɲini ye kosɛbɛ ka sababu kɛ u dora u b'a baara la jamana mɔgɔw b'u la u fana ka fara ayiwa lɔgɔli karamɔgɔw kan laɲini 10nan o ye ayiwa collectivité territoriale fonctionnaire olu ka fara ayiwa service de l'état kan anw minnu bɛ fonctionnaire la collectivité kɔnɔ danfara kana ye ayiwa ani fonctionnaire tɔw tɛ donc nin ye laɲini minnu kɛra synergie fɛ négociation dɔw kɛra nka daminɛ kalan ma don ɲin na ka kɛ ni laɲini ninnu ye kurefu fɔlɔ kɛra filananw kɛra sabananw kɛra a nana ye de sisan k'a fɔ ko a bɛ ka bonya donc kalan donna ɲin na ka kɛ n'a ye négociation dɔw kɔnɔ ministre min bɛ kalan kunna ale ko anw bɛ ka min ɲini ko a tɛ se ka kɛ bon alors que an b'a dɔn négociation kɔnɔ ne bɛ n ta fɔ e fana b'i ta fɔ o de ka ɲi mais ne ko mɔgɔ ma a tɛ se ka kɛ da yɛrɛ ti don a kuma na donc o b'a yira k'a fɔ ko laɲini min b'a la ka kɛ ko an ni a man kan dɔw yɛrɛ ko k'anw ka ca an ka ca jamana jigi ye kalan de ye o jamana min bɛ dingɛ min kɔnɔ bi kalan de la fɔlɔ anw de y'o faamu anw bɛ yan maa tɛ to diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw de bɛ na anw fɛnɛ kɔfɛ n'o ye denmisɛnw ye fo an ka fɛn dɔ labɛn k'u fɛnɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ jamana foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ taa ɲɛ jamana foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko yiriwa bɛ sabati ni lutte syndicale n'o ma don a kɔnɔ an b'o hukumu de kan a tɛ komi k'a fɔ ko an ɲɛ tɛ jamana degun na an ɲɛ bɛ jamana degun na nafolo bɛ ta ka ko wɛrɛ kɛ n'a ye yala o fana bɛ a bɛ maa ni tɔɔrɔ kojugu mɔgɔ dɔw misali la mɔgɔ ye 1000 ɲini e y'a wele ka na e ko karisa 1000 de ye 100 minɛ voilà mais n'i ko foyi yɛrɛ tɛ yen da yɛrɛ tɛ don a la donc o b'a yira k'a fɔ ko lɔgɔli karamɔgɔ tolen don kɔ mali kalan a b'a la ka lafu ka taa fɛ o n'o kɛra mali bɛ dingɛ min kɔnɔ o de bɛ ka taa kuma caman bɛ ka fɔ lɔgɔli karamɔgɔw ye mɔgɔw kɛ tan o tɛ parandelew fɔlɔ ekɔli mɛtiri de siga tɛ a la abada ani tuguni an y'a ye jamana kelen kɔnɔ mɔgɔ dɔw ye grève kɛ a ma tigi sara la nka mɛtiriw ta bɛɛ bɛ ka tigɛ hali n'a bɛ digi an na an b'a ku parce que an sɔnnen don a ma mais a bɛ danfara don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o man ka kɛ jamana kelen kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen n'a kɛra a bɛ ɲugun yɛrɛ la jamana kɔnɔ kamasɔrɔ e tɛ kɛ juge ye e tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n'a sɔrɔ i ma kalan de mais i bɛ kalan kɛ cogo di n'i ma kalan kɛ kɛcogo ɲuman na est ce que e yɛrɛ bɛna jo k'i ka baara kɛ wa voilà le véritable problème an bɛ o sira de kan wa an b'a ka bi an b'a ka sini tuguni an ka syndicat ɲɛmɔgɔw bɛ Bamako ni négociation minnu bɛ yen u bɛ kunnafoni di an ma a dicogo la maaw k'a faamu ni dabɔkun ye de bɛɛ lajɛlen k'a bila hakili la lɔgɔli karamɔgɔw tɛ jamana in jugu ye lɔgɔli karamɔgɔw ka nafolo ko man bon non lɔgɔli karamɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ olu yɛrɛ de ye olu de denw kan ka kalan ni gafe t'e bolo e bɛ den kalan ni min ye fo prime ka d'i ma a ma fɔ tout de suite fɛn bɛɛ ka di mais min bɛ yen o ka di donc ni weleweledakan de don ka da kalanden somɔgɔw kalan ɲɛmɔgɔya so kalandenw yɛrɛ ani opinion nationale bɛ ka dɔn baara min n'a bɛ ka kɛ a tɛ komi ko an ye faso dugu wɛrɛw ye anw yɛrɛ faso denw de ni kalan kɛra a ka d'an yɛrɛ ye nka fɛn dɔw bɛ yen kalan tɛ se ka k'o kan joli tɛ suma nɛ kan hakɛto bɛ nasara la. mais ni laɲini ninnu kɔfɛ an kun ma faamu mais laɲini ninnu fɛsɛfɛsɛlen kɔ sisan bɔli kelen ma kɛ a cayara yalima gouvernement b'a ka kumakan in kan hali bi wa a ye kuma wɛrɛ k'aw fɛ a bɛ se ka changer cogo min na. kuma foli b'i ye kumaɲɔgɔnya camanw kɛra hali mɔgɔ dɔw député ye weleli kɛ k'u da don a la k'u bɛ fara an kan k'a kɛlɛ kɛ kumaɲɔgɔnya kɔnɔ syndicat ye a jira k'a fɔ min fɔra a bɛ jateminɛ nka n'i bɛ négociation kɛ i bɛ fɛn dɔ de fɔ wuli bɛ se ka kɛ ni min ye mais ka fɛn fɔ bakuruba la i ma don fɔ a la i ma waati kelen fɔ a la a dɔ la o bɛ gɛlɛya par expérience an y'o ye i b'a sɔrɔ bɛn kɛra fɛn dɔw kan a ka ca san 5 bi a ma waleya hali bi an bɛ don min na bi fangabulon gouvernement ko k'ale sɔnna ka tila k'a tɛgɛ bila a la a papier dɔw bilala kɔfɛ parce que ko gouvernement falenna alors que an b'a dɔn c'est à dire que l'état même est une continuité gouvernement min mana na n'o bɔra yen n'o ye bɛnkan min ta gouvernement
min bɔra u bɛ tɛmɛ n'o de ye ka taa mais n'a fɔra an bɛnna nin kan il y a 5 ans comme o tigi taara maa wɛrɛ nana donc o fɔ papier bila kɛrɛfɛ donc o kama an ko n'i y'a ye an bɛ se k'an jɔ fo fɛn de ka fɔ fɛn min ye fɛn kolo gɛrɛn ni o fɔra bɛnkan bɛ sɔrɔ ka kɛ o kan an bɛ t'o fɔ base ye an bɛ sɔrɔ ka na o kɔma segin kɛ ɲɔgɔn waati dɔw la minisiri bɔra ka jigin marabolow kɔnɔ k'a jira k'a fɔ i n'a fɔ k'anw de ye jamana jugu ye hali segu b'a la san b'a la dugu caman b'a la mais maaw b'a dɔn bi anw tɛ jamana jugu ye ka sababu kɛ an bɛ se ka bila jamana na cogo di anw bɛ jamana de ka baara la anw bɛ jamana in de ɲɛta fɛ anw tɛ bila jamana na k'a fɔ k'an ka wariko de ka bon non ça n'a rien à voir avec ça nafoloko tɛ o diɲɛ fɛn mɔgɔw bɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ yiriwa de ɲini a kɔnɔ premier ministre fana o ye weleli kɛ a y'a jira a ka kumaw kɔnɔ ko ka waati dɔ di mais proposition min n'ale o kɛ maa tɛ se ka kala to o kan donc ale y'a jira tuguni k'ale tɛ se ka layidu ta a tɛ se ka min tiimɛ kamasɔrɔ jamana ko de don mɔgɔ kelen tɛ layidu ta o jamana a dulondulonnen de don ɲɔgɔn na ale bɛ baara dɔ de la mais wagandenba bɛ yen jamana ka wagandenba bɛ yen a bɛ jate de minɛ o kɔnɔ anw bɛ ka jateminɛ min kɛ a tɛ komi ko waganden tɛ s'a kɔrɔ ko mali budget tɛ s'a kɔrɔ abada o tɛ dɛ mali budget bɛ s'a kɔrɔ wa a ma fɔ fana ko a bɛɛ ka di tout de suite nin minɛ ka bila i da a ka fisa i dalankolon ye gouvernement de ma se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ o y'an ka laɲini donc ni ninnu kɔni ma kimɛ a doni a bɛ gɛlɛya an ma kosɛbɛ ne ba ayiwa an ka foli b'aw ye Segu 24 tɔgɔ la mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka jamana ɲɛtaa de ka d'an ye ala k'anw bɛɛ kelen ma an ka siniɲɛsigi an ka denmisɛnw ye